तो कैसे हैं आप सरकार लाइफ आर पी एस भी सभी द प्रो वाला 460 एस भी और देखते हैं भाई मेरे भाई 64 भाई इतनी ढूंढ के मैंने भाई इतने सारे गोल्ड भाई जमा किए भाई मतलब कुछ करते ही नहीं थे मेरे को था कि 64 तक जाऊँगा अच्छा खासा एक घर भी हो रहा है घर की टेंशन नहीं है वैसे बंगलो है मेरे पास मैं आपको मेरे करेक्टर दिखाया था ये है मेरा करेक्टर गेमिंग वाला 460 वाला और मेरे को जो स्वॉर्ड मिली ना ये मेरे को ब्लैक स्मिथ से मिली थी और ये रियल वाली माइनक्राफ्ट है बीटा माइनक्राफ्ट। तो हम लोग चलते हैं भाई क्या कर सकते আমি জানি না রে বাবা এটা আমারই শট सबसे सब गुड रात भी हो रही है भाई घर दूर है भाई और उधर मेरे घर के अंदर में भी भाई मेरे घर के अंदर भी बॉडी नहीं है इतना दूर जाना पड़ता है इस घर में कुछ चाहिए नहीं भाई इसलिए मैं सोचा इस घर को डेवलप करूँगा और कुछ नहीं तो कुछ ही चीज़ें बस चाहिए वो ट्रेडिंग हॉल अगर मेरा चीज़ अब मैं मेरे घर में मस्त रहूँगा शील्ड मेरे इजली बन गया मेरी शील्ड और मेरा और क्या बना दो जो ये है चेस्ट भी तो बनाना है चेस्ट बना देता हूँ और तो है नहीं मेरे पास वाटर बकेट भी बना सकते नहीं बनाएंगे बाबा अब हम लोग ये बनाएंगे गाइस मेरे पुराने सारे वैसे अंदर और ही पे रख देंगे बूट्स भी रखते हैं ये भी रख देंगे अपना तफरी बच चुकी है भाई उधर में उधर बोले रे इन लोग की तो भाई मेरे विलेजर को करो मेरे विलेजर को तो करो ये तो घर जाओ घर चल जाओ घर चल
चल और पीटूंगा चल ना उसको आगे दिखाता हूँ रेस्क्यू तो इल्ले है बेटा इच तो ये था বড় নেতালিন আছে না আর কিছু আছে ওখানে বাইরে ও গডরেজ দুই দিন একদিন মাইমারে দিয়ে ওটা ইয়ে করাইলাম এরপরে আবার এটা কোন দিকে তো আমি কিছু বুঝি না ওই তো মারো মারো যাক মারো ও দরা থেকে দিতেছে ওর এবার কেরামটা যে বাইরে করছি তোমার মধ্যে কি কেরামের পিছে একদম মানে বিশাল মতো এরকম हाँ वो करो আচ্ছা ও ব্ল্যাঙ্কেট ও কিতা করতাম ওটা কোন ওয়েবসাইট কোন কেটে মানা ব্ল্যাঙ্কেট ঠান্ডা করতে পারি বললাম कौन आ गया आना शर्बागे का बोलती कर को पाती का ওটাতে পারি আমি एक ह्यूमन रेस्क्यू विलेजर रिपोर्ट्स टू सबवाइव বড় একটা আসিল আমি দেখছি এটা কিন্তু আমার প্রায় করছি না বাইরে এগো আর তো যাওয়ার জায়গা নাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে অবস্থা ইয়ে করছি एक बंदे के लिए फॉर मोड शॉर्ट আমি ডিসিশন নিব আমার কোনটা যাওয়া আছে তো সামনে দিবি দে কোন हो गया তার টেস্টিল ভিডিও ঢুকায় না सुबह उठेंगे विलेजर और आएंगे बाहर फिर ये लोग मार देंगे আমার খাবার হবে না অন্য আইনি फिर घर के पीछे खड़ा हुआ এটা দেখি না मार के नहीं मारेंगे পরে লাগে বাসে স্কুলে পড়াই খাতায় না দিতে घर के भीतर झाँक तो नहीं है তুই তার গাতু লাগতো না গো উদা কোথায় যাই তো ওই থেকে তুই দাঁড়াতো ना সত্যি হলো তার হাতে পাগল নি তুমি তুমি যাচ্ছি এখন আছি আমি तो बैठ ही रही है अबे बैठ ही रही है তুমি করোনাটা বসা ভালো পাখি দেখ পছন্দ তো ডাইলো তো লাগে কি করে লাগে না বলে ওমা আমি কেমনে খাবো ভালো লাগে না বাস তো বইতে রাসা করছি না আমি আমার ঘুম থেকে উঠে আমি আর
তুমি যে বললে আমি তো কিচ্ছু খেতে পারবো না। ও ও তুই তো ভাত খাইতে পারছিস না বাইরে সবাই দিবি আজকে তোমরা বিয়ে করবে না? তোমরা দুজন খাও, আজকে আমি খালি পেটে থাকবো, দেখবো কিরকম লাগে, দেখবে কিরকম লাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ভাববো আমি নিজেকে বড়। দেখো ব্রাশ তো করে দিবে। ওই যে সোয়েটার কোন জায়গায়? এটা মহসির। মনে সিধা এবার দিলে হ্যাঁ দেখো কেন ফর গরম করা যায় না? আমার বহুত আছে এরপরে থাকতো না, তেতি গরম করাইলা রে বাপ, এটি ফলে অপরাধ নাই। কাটো চলে পয়সা চলে ইউলিটা এই যে এটা পরে এটা ছোটবেলা পড়তাম আমি না, মন্টে আপনি দিয়েছিল এটা। এই যে এটা পরে যায় না। ও এটা বার করে বহুত সুন্দর লাগে, পাতলা লাগে। এটা শেষ বাবা, দে ওয়ান টাইম অফ ভ্যালিডিটি। এই যার একটা বিউটিফুল আবার আমার আবারই তো আবার হয়ে যাবে তো বা, ওইটা আবার হয়ে যাবে। নাই নি তুমি আমারে কোন